Good afternoon, everyone. This is Nehal from Goenkan Prime TV with latest news headlines. Here are some international news. Russian ambassador said India is our old friend. PM Modi's visit to Moscow will further strengthen bilateral relations. Now, some national news. A major accident took place on Tuesday in Fulrai village of Sikandrao town in Hathras district of Uttar Pradesh. Sakar Hari Baba Satsang was going on here. After the satsang ended, whenever the crowd started leaving from here, a stampede broke out. So far, 116 people have been reported dead in the stampede. From Sports World, Hockey India will host the Masters Cup tournament for male and female players above 40 years of age. This is the first time that Hockey India will host this tournament. Now, some local happenings. Weather pattern changed in the district around 3 am on Tuesday. It rained with strong wind. The district has received 14 mm of rain in the last 24 hours. 4 mm rainfall was recorded in the city. This rain exposed the arrangements made for waterlogging. Let's know our weather report. The weather in Sirsa today is partially cloudy and chances of rain with a high of 36 degrees Celsius and a low of 28 degrees Celsius. Now some Goenkan news. Congratulations to Hitharth Goyal of grade LKG for being the youngest 4 years 6 months to solve the Megamix cube, earning India and OMG records. Now let's move on to Hindi news. नमस्कार, मैं कोहिनूर स्वागत करती हूं आपका हिंदी समाचार के साथ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के राजदूत बोले, भारत हमारा पुराना दोस्त। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से और मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराऊ कस्बे के फुलराई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 116 लोगों की मौत की खबर है। अब बारी खेल जगत की। हॉकी इंडिया 40 साल से अधिक उम्र के ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ।
ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਇਨਕਨ ਨਿਊਜ਼। LKG ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤਾਰਥ ਗੋਇਲ ਨੇ 4 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਮਿਕਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ OMG ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। नमस्कार है अहम आहना अस्मि संस्कृत समाचार है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता रूस राजदूतः उक्तवान् भारतम् अस्माकं पुरातनमित्रम् अस्ति। PM मोदी इत्यस्य मास्को भ्रमणेन द्विपक्षीय सम्बन्धाः अधिकं सुदृढाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीयवार्ताः उत्तर प्रदेशस्य हातर मण्डलस्य सिकन्दरौ नगरस्य फुलरई ग्रामे मंगलवासरे एकः बृहत् दुर्घटना अभवत्। अत्र सर्वकार हबीबासस्य सत्सङ्गः प्रचलति स्म। सत्सङ्गस्य समाप्तेः अनन्तरं यदा यदा जनसमूहः इतः गन्तुम् आरब्धवान् तदा भगदड़ प्रवृत्तिः। एतावता भगदड़ प्रहारेण 116 जनाः मृताः इति सूचना प्राप्ता। क्रीडाजगतः वार्ता अस्ति। हॉकी इंडिया 44 वर्षाणाम् उपरि पुरुष महिला क्रीडकानां कृते मार्टस् कप प्रतियोगितायाः आतिथ्यं करिष्यति। हॉकी इंडिया प्रथमवारम् अस्य स्पर्धायाः आतिथ्यं करिष्यति। स्थानीयकार्ये पश्यामः। मंगलवासरे प्रातः 3 वादने मण्डले मौसमस्य रूपं परिवर्तितं। प्रचण्डा वायुना वर्षा अभवत्। Das erste Mal, dass Hockey dies India dieses Turnier austritt. Lokalnachrichten. Das Wettermuster anrichtete sich am Dienstag gegen Uhr morgens im Distrikt. Es regnete und blies stark. Der Bezirk hat in den letzten 24 Stunden 14 Regen erlebte. In der Stadt wurden gemessen. Dieser Regen hat die Wockerhörungen zur Verhinderung von Tausende offengelegt. Wetternachrichten. Das Wetter in Sirsa ist heute teilweise bewölkt. Die Möglichkeit von Regen mit Höchsttemperatur von 36 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 28 Grad Celsius. Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch an Hitarth Goyal aus der Klasse LKG, der als jüngster 4 Jahre und 6 Monate den Megaminx-Würfel gelöst und damit India und OMG-Rekorde aufgestellt hat. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.